Došli u novi video na mom YouTube kanalu. Nećemo tako da počnemo, ali to je neka priča. Napravi mi fotku, mora napraviš fotku, samo sve ovako mora bude fotka. Ćao drugari, dobrodošli u novi video build mod na SS Mods YouTube kanalu. Kao što možete vidjeti ovdje, brdo je hardvera na stolu, jel te, vrhunskog hardvera, posljednje generacije. Spreman se da napravim jedan mikro, ali veoma jak i sposoban build. Sve više popularni SF ili ti small factory kompjuteri koje lako nalaze mesto na stolu pored vašeg monitora, ne zauzimaju mnogo mesta, a mogućnost ugradnje jakih komponenti u ta mala kućišta je danas zaista i više nego je norman. Puno pažnje se posvećuje svemu tome, detalji su bitni, pogotovo kad su mala kućišta. Ovog puta AP201 Asus kućište koje ja želim malo da upgradeujem, unapredim i ugradim zaista jedno moćno vodeno hlađenje, znači za sve komponente, uključujući i grafičku kartu, tako da to bude mala, hladna i jaka mašina. Partneri u ovom projektu su Asus, kao što se može zaključiti, tu je pored kućišta Z790i Gaming Wi-Fi ROG Strix ploča, tu je grafička karta koju sam već posjedovao 6900 XT iz Asus edicije, također Intel sa procesorom 13700K, inače inženjerski sample koji zaista gura i nadam se da će uspjeti na ovoj mašini da nagura čitavih 6 GHz za svaki dan. NVMe disk i zaista jedna fenomenalna memorija, najnovije iz Viper Gaming edicije, to je Extreme memorija na čitavih 8 GHz. Ja se nadam da ću uspjeti to da pogorim na ovoj mašini, pogotovo kad lepo ohladim procesor, i tu su 2 puta 16 32 GB koje se nadam da će raditi na toj frekvenciji. Sve ovo će da napaja stari, dobri Cooler Master SF 850 W. U ovom momentu nisam uspio da dođem do Loki napajanja iz Asus serije koje još uvek u tom momentu kad ovo spremamo nije dostupno u Srbiji, ali nadam se da će u jednom trenutku biti, pa ću možda i zameniti, ali tu je Cooler Master SF 850, zaista fenomenalno napajanje koje može da podrži sve ovo što ja očekujem od ovog hardvera. A što se tiče kablova, tu su custom kablovi koji su kod mene već neko vreme. Nije mi se uklopio taj dezen kablova koji sam izabrao pre nekih godinu dana, ali mislim da će u ovome kućištu i na ovakvoj vrsti builda stajati fenomenalno, znači Cable Mods, stari partneri i dalje prisutni u mojim novim buildovima. Naravno, na stolu sve prisutan AK Waterblocks kako bi ove komponente zaista perfektno radile, fenomenalno ohlađene. Instalirat ću 2 puta 360 radijator iz Performance edicije u ovo maleno kućište gdje ću napraviti jedan čimni efekat tako da bude što bolje provetreno i preko komponenti. Tu je jedan mali distro rezervoar koji ćemo ugraditi specijalno namenjen za ovo kućište i mislim da ću uz akrilne cevi koje možda zamenim za niklovane ovo dati sjaj celom ovom kućištu i projektu. U narednim minutima vi ćete gledati većinom unboxing ovog hardvera. Ono što spremam kao inicijalni video je zaista unboxing ovog kućišta i prikazivanje nekih njegovih mogućnosti. S druge strane imat ćete test video memorije, procesora i ove ploče i da li to zaista može raditi na tim frekvencijama. A ovo je samo prvi video u nizu videa koji slede worklog ovog projekta. Ovo neće biti klasičan build, sad ću sve to da nakačim. Planiram da ovo kućište, pošto je horizontalno postavljeno na sto, ja planiram da ga orijentišem tako da stoji uspravno uz neke male dodatke. Zašto je sve ovo bitno? Zato što smatram da small factory kućišta moraju da zauzimaju što manje prostora na stolu. Ako postavite nešto horizontalno, kako je već namenjeno, ono zauzima popriličnu površinu. Ako ga uspravite, dobijate manju površinu i samim tim više prostora na malom stolu, pogotovo ako imate uz monitor da možete organizujete miš, tastaturu i svoj rad. Obećavam puno dobre zabave sljedeća 2 meseca, znači planiram da ovo završim tamo, pretpostavljam negdje do polovine decembra, nadam se do kraja novembra. Biće dosta interakcije oko svega, naravno klasičan moj build worklog. Ako vam se dopada ovako nešto, ako želite da pratite takav sadržaj, molim vas share, like, subscribe, znate ono kako. Nisam ja youtuber, ne živim od ovoga, ali eto, hvala vam na pažnji i na vašim komentarima. Ako imate neko pitanje, nešto vas interesuje, slobodno pišite u komentarima, ja se trudim da vam što brže odgovorim, a mi se vidimo u novom videu koji sledi, nadam se, veoma brzo. Ćao i hvala vam što pratite. You